حضرت مولانا حافظ ہارون یاسر بگوی صاحب کے خطاب سے قبل میں دعوت پیش کرتا ہوں برادر عزیز صاحبزادہ حافظ عطاء الرحمن زاہد سے کہ وہ تشریف لائیں اور مولانا ہارون یاسر بگوی صاحب کے آنے تک خطاب فرمائیں۔ صاحبزادہ حافظ عطاء الرحمن زاہد صاحب بن قاری زاہد اقبال کہلو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم وصلی علیہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ لوگو سارے نبیاں چوں میرا مدنی ہے لاسانی۔ جیڑا تے آقا علیہ السلام دا مرید ہے تے نبی علیہ السلام نو لاسانی مند ہے او میرے نال کہی سبحان اللہ۔ یہ میرا اپنا پنڈے، نہ میں تے خطیب بن کے آیا نہ کوئی مبلغ بن کے آیا، بلکہ سارے تسی منو جان دیو، میرے وڈے وڈیرے بیٹھے ہو۔ میں تے صرف قاری احسان لائی ظہیر صاحب دی دعوت تے حصہ پانے واسطے تواڈے سامنے کھڑا ہویا۔ اللہ تعالیٰ ساڈا آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، تواڈے ساریاں دا بہنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے۔ لوگو سارے نبیاں چوں میرا مدنی ہے لاسانی۔ سونا خیر الانام آیا تے نبیاں دا امام آیا۔ اے رب والوں پیغام آیا نہیں تیرا کوئی ثانی۔ یار پھر کہو سبحان اللہ۔ اور ربیع الاول گزرے ہیں، لوگاں نے بزاراں سے گانے لا کے آقا دی شان اپنے والوں بیان کی دی، اسی مسجد میں کہ سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے؟ ایک دفعہ اچھی کہو سبحان اللہ۔ لوگو سارے نبیاں چوں میرا مدنی ہے لاسانی۔ سونا مکھڑا ریشم تلیاں جتھوں گزرن مہکن گلیاں۔ اے دند چمبے دیاں کلیاں سونی آقا دی پیشانی۔ لوگو سارے نبیاں چوں میرا مدنی ہے لاسانی۔ کائنات دے لوگو اللہ دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہے ہیں، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اوے لوگو میرے نبی دی زندگی تواڈے واسطے بہترین نمونہ، آقا دی زندگی تواڈے واسطے مشعل راہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا تے آئے، آقا دا ذکر اللہ پاک نے بلند کر دیتا، فرمایا ورفعنا لاکا ذکرک، سونیا سی تواڈا ذکر بلند کر دیاں گے۔ اللہ جی کیویں بلند کرو گے؟ فرمایا سونیا تو اجے دنیا تے نہیں سے آیا، اساں تواڈا ذکر پہلا بلند کر دیتا۔ عالم ارواح اندر اللہ نے سارے نبیاں نو جمع کیتا۔ اللہ فرماندے نے اے میرے نبی آدم، اے میرے نبی خلیل اللہ ذبیح اللہ، اللہ نے سارے نبیاں نو جمع کر کے اللہ نے ایک وعدہ لیا، آکھیاں میرے نبیوں ایک میرا آنے والا نبی آ جائے، آمینہ دلال آ جائے، آمینہ دلال آ جائے۔ اے میرے نبیوں ایک میرا آنے والا نبی آ جائے، آدم دی نابت لے کے، نو دی استقامت لے کے، ہود دی ہدایت لے کے، صالح دی صالحیت لے کے، ذکریہ دا ذکر لے کے، عیسیٰ دی عبادت لے کے، یوسف تو زیادہ حسن لے کے،
یعقوب دا غم لے کے والضحا دا چہرہ لے کے واللیل دیاں زلفاں لے کے ماں زاغ دیاں اکھاں لے کے وما رمیت اذ رمیت دے ہاتھ لے کے وما ینطق عن الہوا دیاں بلیاں لے کے یاسین والقرآن الحکیم دی سرداری والا تاج لے کے ایک میرا آن والا نبی آ جائے اے میرے نبیوں کی سلوک کرو گے اللہ جی تسی دسو کی سلوک کرنا ہے فرمایا کالا اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری اے میرے نبیوں تسیوں دے تے ایمان بھی لے ہونے تسیوں دی میدان تبلیغ میں مدد بھی کرنی ہے اللہ جی تسی بھی گواہ تے میں بھی گواہ آج میں اس کانفرنس اندر پیغام دے دینا چاہنا اوے لوگوں آمینہ دلال علیہ السلام دا کلمہ پڑھ کے آقا علیہ السلام دے مرید بن جاؤ ایویں دے مرید بنو جویں مدینے اندر انصار آقا علیہ السلام دے مرید بن گئے ایویں دے مرید بنو جویں دا میرا بلال آقا دا مرید بن گیا ایویں دیاں مرید بنو جویں حضرت سمیہ تے حضرت زنیرہ بنیا آج میں تھے بیان کراں تے وقت ہو رہے آج تسی سنو تے مزہ ہو رہے لیکن مدینے دا چوک ہوئے گا حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ انج ابو جال سامنے کھڑے آنکھیاں نی زنیرہ آج میں تیری آنکھاں نکال دیاں گا آمینہ دلال دا کلمہ چھڑ دے آمینہ دلال دا دین چھڑ دے کتھوں لے کے آؤں ایسا ایمان کتھوں لے کے آؤں ایسی آمینہ دلال دنال محبت حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا نے ابو جال میری جان تے جا سکتی ہے لیکن آمینہ دلال دا کلمہ نہیں چھڑ سکتی ادھر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لات کوٹھ نل بنی ہوئی ہے دوسری لات دوسرے اونٹ نل بنی ہوئی ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جال کہنے لگا میں تینوں نیزہ مار کے دو حصیاں میں تقسیم کرانگا اوے لوگوں تے بے کے سننا گا لورے جدے تے گزری جائے دا کی منظر ہوئے گا میں سوال کرنا چاہنا کیا حضرت سمیہ کسے دی بیٹی نہیں کیا حضرت زنیرہ کسے دی بہن نہیں کیا حضرت سمیہ کسے دی ماں نہیں لیکن آمینہ دلال علیہ السلام دنال محبت جدی کر کے وخا دیتی ہے اللہ فرما دے نے سونیا جیڑا بھی تیرے نال محبت کرے گا میں او دے نام جنت الاٹ کر دیاں گا آقا علیہ السلام دی پیاری صحابی ہے ایک لات کوٹھ نل بنی ہوئی ہے دوسری لات دوسرے اونٹ نل بنی ہوئی ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ انج ابو جال درمیان وچ نیزہ مار دے ایک اونٹ سجے دوڑن لگ پیندا ہے ایک اونٹ کھبے دوڑن لگ پیندا ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ دو حصیاں وچ تقسیم ہو جاندیاں نے انا للہ و انا الیہ راجعون جان دا نظرانہ دے دیتا لیکن آمینہ دلال علیہ السلام تو پیچھے نہیں ہٹیاں آقا دی محبت نو دلوں نہیں نکالیا آقا دی محبت نو اپنے ایمان وچوں نہیں کڈیا تائیں تے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے فرمایا عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کنا لوگاں دا تذکرہ کر رہے ہیں جنہاں دے بارے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے فرمایا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون کنا نبی نو منن والیاں دا تذکرہ کر رہے ہیں فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر کبیر کنا لوگاں دا تذکرہ کر رہے ہیں جنہاں دے بارے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا کنا لوگاں دا تذکرہ کر رہے ہیں جنہاں نے آقا علیہ السلام نو منیا نبی علیہ السلام دے نشاری
सारियां ते अपनियां जानां नूं कुर्बान कर दिता। उन्होंने नहीं वेखिया ए पुत्र सानू जान तो प्यारा है, उन्होंने नहीं वेखिया ए माल सारी उम्र असा कमाया है, उन्होंने नहीं वेखिया ए मेरी पसंदीदा बीवी है, उन्होंने नहीं वेखिया आ मेरा माई बाप है। लेकिन अगर मेरे आका ने सलातु वसलाम दा हुक्म आ गया, उन्होंने सारा कुछ ही कुर्बान कर दिता। आका ने सलातु वसलाम दे इशारे मुबारक ते ताई ते मैं आखिरी गल करां ते गल मुकावां। आखिर ते सहाबाए किराम दी शान अंदर नात पढ़िए ते गल मुकाइए। उन्हां दित्तियां ने जाना नाले माल दिते ने, ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने। मैं कतई तौर ते तकरीर दी नीयत नाल नहीं सा आया, मैं रात भी प्रोग्राम किया लाहौर अंदर, मेरा गला इजाजत बिल्कुल नहीं दे रहा, लेकिन मैं तुहाडी मुहब्बत वास्ते खड़ा होया। जो ही खतीब साहबान गए साड़ी जमात दे बहुत अच्छे ते मरूफ नात खां शहरे लाहौर दी बहुत प्यारी आवाज हजरत मौलाना काली अब्दुल अजीम रब्बानी साहब तुहाडे सामने जलवा अफरोज ने इंशाअल्लाह रहमान अपनी हाजिरी पेश करनगे। इन्होंने एक दफा सुभान अल्लाह पढ़ के विखाओ कि जियो के वाले बोल सुभान अल्लाह ते लाहौर भी मिलती सी, इन्ना सफर करके ताए ने कि सुभान अल्लाह ज्यादा होएगी, कहो सुभान अल्लाह। चलो मैं दुआ कर देना, अल्लाह जेड़ा उच्ची सुभान अल्लाह कहे इस साल अपनी अम्मी दे नाल उमरा करन दी अल्लाह तेरा की जांदा जेड़ा इस तो उच्ची सुभान अल्लाह कहे इस साल सारी फैमिली दे नाल हज करन दी सादत नसीब फरमा। उन्हां दित्तियां ने जाना नाले माल दिते ने, ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने। हबशी नू वेख लो जरा भी नहीं डोलिया, बल दे अंगारियां ते हौली नहीं जे बोलिया, ताइयों सानू हौसले बिलाल दिते ने, ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने। आका दे इशारियां ते कुर्बान हो गए, आका दे इशारियां ते कुर्बान हो गए, जन्नतां दे उन्हां लई ऐलान हो गए। घर बार बीवी बच्चे माल दिते ने, ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने। उन्हां दित्तियां ने जाना, उन्हां दित्तियां ने जाना नाले माल दिते ने, ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने। जो कुछ भी बयान किया है अल्लाह पाक अपनी बारगाह दे अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला इस कॉन्फ्रेंस नू करवान वाले करन वाले मुंतज़मीन सामईन मुआविनीन अल्लाह ताला सारे वास्ते कबूल करके जरिए निजात बनाए। और मेरे वालिद मुहतरम नु कारी जाहिद इकबाल कालों साहब, मैं भी तुहाडे पिंड दा, अब्बा जी भी तुहाडे पिंड दे, सारे दुआ फरमाओ अल्लाह ताला मेरे वालिद मुहतरम नु मुकम्मल शिफाए कामिल आजिला नाफिया अता फरमाए। अल्लाह ताला ताडे सारे दान अपनी बारगाह दे अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। दूर दराज तो एज़ा मैं मेज़बान होने दी हैसियत दे नाल तमाम अहबाब दा आने वाले दा दिल दी अथा गहराइयां चो शुक्रिया अदा करना। अल्लाह पाक तुहाडा आना अपनी बारगाह दे अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। चूंकि मुल्क पाकिस्तान दा बहुत ही प्यारा नाम वकीले दुखी इंसानियत दरवेश सिर्फ हजरत मौलाना कारी मोहम्मद हारून यासर बगवी साहब तकरीबन 350-400 किलोमीटर का सफर करके आए ने। तो एक दफा आखिर ते नारे तकबीर बुलंद करो ताकि उन्होंने थकावट उतर जाए। सियालकोट भी तशरीफ लैके आए सो अगस्त अंदर कारी साहब साडे कोल सियालकोट भी तशरीफ लैके आए सन, अज भी साडे पिंड आए ने। नारे तकबीर बुलंद करो, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। शाने मुस्तफा मुकामे मुस्तफा, शाने सहाबा, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, उलमाए अहले हदीस। आपसे हम कलाम थे बरादर अजीज हाफिज अताउर रहमान जाहिद साहब। रब्बानी साहब की नात से पहले एक